Acts chapter 16 today. Vamos a leer Hechos capítulo 16 el día de hoy. We're going to start in verse 20 and we're going to go to verse 32. Comenzaremos del verso 20 y leeremos hasta el 32. Acts chapter 16. Hechos 16 It's a very popular story. es una historia muy popular. We're going to read a few verses. Vamos a leer ciertos versos. For some of you, it might be the first 12 verses you'll read this week. Para algunos tal vez sean los primeros 12 versos que leen esta semana. Or for some others, it might be the first of many verses you'll read this week. O para otros los primeros de muchos versos que leerán esta semana. But I hope you can continue to lean into the Word of Pero God. espero que continúes inclinándote hacia la palabra de Dios. It says in verse number 20, the whole city is in an uproar because of these Jews. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. They shouted to the city officials. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. They're teaching customs that are illegal for us Romans to practice. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar. And then it says, a mob quickly formed against Paul and Silas, Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. They were severely beaten, Los golpearon severamente. and then they were thrown into prison. Y después los metieron en la cárcel. The jailer was ordered to make sure that they didn't escape. Les ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. So the jailer put them in the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. I want you to read this again. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. And the other prisoners were Y listening. los demás prisioneros escuchaban. Verse 26, suddenly there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundations. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. All the doors immediately flew open, Al instante todas las puertas se abrieron de golpe and the chains of every prisoner fell off. y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. The jailer woke up to see the prison doors wide open. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. He's like many of us who sleep through earthquakes. Anybody here? All right. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself. We are all here." Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Then he brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, along with everyone in your household." Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. And they shared the word of the Lord with him and with all who lived in his Y household. le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. I want to focus today on verse number 26, Quiero enfocarme hoy en el verso 26, where it states that suddenly there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundations. donde dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. And I want to speak to you under the theme shaking foundations. Quiero hablar sobre el tema sacudiendo los cimientos. But let's pray before we get into the word of the Lord. Vamos a orar antes de entrar a la palabra del Señor. Father, we thank you Señor, te damos gracias because your presence has been made felt in this place. porque tu presencia se ha hecho sentir en este lugar. Thank you because your children showed up Gracias porque tus hijos llegaron and your spirit was already here waiting. y tu espíritu ya estaba aquí esperando. Thank you for your presence Gracias por tu presencia that is tangible in this place. que es tangible en este lugar. I ask that you continue to lead this Te service. pido que continúes dirigiendo este servicio. We've been able to worship you through song and through giving, Hemos podido alabarte a través de la alabanza y del dar. and we ask that you speak to us, Lord, Te pedimos, Señor, que nos hables in a personal way, de una manera personal, in such a way that our life may be transformed. de tal manera
manera que nuestras vidas puedan ser transformadas. And we'll give you glory for everything that you do. Y que te demos gloria por todo lo que tú I haces. thank you Te doy gracias for the hearts that are going to be restored, por los corazones que serán restaurados, for the lives that are going to be changed por las vidas que serán transformadas through the power of your word. a través del poder de tu In palabra. Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Say hi to 2 or 3 people next to you. Saluda a una o dos personas a un lado tuyo. I know it's a little cloudy outside, Sé que afuera está un poquito nublado and that tends to mess with our moods every once in a while. y a veces nos mueve nuestro ánimo de vez en cuando. And you might have felt like it was a better idea to stay in under the Y covers. tal vez sentiste que era mejor idea quedarte bajo las cobijas. And though it's always a good idea, Y aunque eso siempre es buena idea, I'm glad you made it today. estoy feliz que llegaste hoy. Throughout the week, I was meditating on the word of the Lord. A través de la semana meditaba en la palabra del Señor. I'm learning how to get into a new rhythm Estoy aprendiendo cómo entrar a un nuevo ritmo as I navigate working full time, mientras navego trabajar a tiempo completo, leading a church, dirigir una iglesia, preaching on a weekly basis, predicando cada semana, trying my best to be a father, intentando ser un buen papá, a good husband, un buen esposo and stay sane at the same time. y también mantenerme sano al mismo tiempo. I'm a little fat and a little fit. I'm talking about me, okay? So it's okay. Estoy un poquito saludable. I didn't say that. But I say all these things because at the core of it all, Porque digo todo esto porque al centro de todo I desire to do the Lord's will anhelo hacer la voluntad del Señor on a daily basis. a diario. I desire to do my best to lean in Anhelo hacer lo mejor para poder inclinarme into the voice of God, hacia la voz de Dios, into His heart. hacia su corazón. It's easy to get caught up in His hand. Es fácil de perderse en su mano. What that means is in asking God to do things for you Lo que eso significa es decirle a Dios que Él haga las cosas por ti or to give you things. o que te dé cosas. But many times we need to switch our posture and our words Pero muchas veces tenemos que cambiar nuestra postura y nuestras palabras to be able to lean into the heart of God, para poder inclinarnos hacia el corazón de Dios. that we may discover His will for our life today, Que podamos descubrir su voluntad para nuestra vida that we may hoy. discover what He desires for you and your family Y today, podamos descubrir lo que Él desea para tu familia y para ti hoy. that we may discover what it is that is in His heart Que podamos descubrir lo que es escuchar su corazón. and what it is that is expected of us. Y qué es lo que es esperado de And nosotros. sometimes we respond through actions, Y a veces respondemos a través de acciones. other times we just respond through meditation. Y otras veces solo respondemos por meditación. Now, let me explain to you what I mean by meditation. Te voy a explicar qué quiero decir con esto. I'm talking about sitting in silence, Estoy hablando de sentarse en silencio. like Psalm says, Como Salmos dice. being still Estad quietos. and knowing that He is Y God. conozcan que Él es Dios. Sometimes God is asking of an action from you. A veces Dios demanda una acción de ti. Other times He's asking for stillness from Y you. otras veces pide quietud de ti. And in every single one of those Y en things, cada una de esas cosas it's very important for us es importante que nosotros to always make space siempre hagamos espacio to lean into the heart of para God, inclinarnos hacia el corazón de Dios. that our lives may be built Que nuestras vidas puedan ser construidas upon His word sobre su palabra and upon His will, y sobre su voluntad. which those two things are very similar, if not the same Y thing. esas dos cosas, si no son lo mismo, son muy similares. Where His will and His word will always align. Donde su voluntad y su palabra siempre se And alinearán. it's important for us to Y es always importante que nosotros siempre build our life construyamos nuestra vida on His en foundation, sus fundamentos, which is His word. que es su palabra. And so throughout the week, as I was navigating through these A things, través de la semana, mientras navegaba estas cosas, I said, Lord, what do you want me to teach? dije, Señor, ¿qué quieres que enseñe? And I felt inclined in my heart Y me sentí inclinado en mi corazón to go back and teach a little bit about foundations. de regresarme un poquito y hablar algo de fundamentos. And I don't know where this is going next week or 3 weeks from now Y no sé a dónde vaya esto en una semana o 3 semanas, or next month. o tal vez el próximo mes. I just felt like today Pero sentí que hoy I needed to have a conversation with you about foundations, tenía que tener una conversación contigo sobre fundamentos, but specifically about shaking pero foundations. específicamente sobre sacudir esos fundamentos. Because
Foundations are a very important part of our everyday life. Porque los fundamentos son algo muy importante de nuestra vida Some of diaria. us have identified them. Algunos de nosotros ya los hemos identificado Some of us haven't even realized what our foundations are. y algunos no nos hemos dado cuenta cuáles son nuestros fundamentos. For example, Por ejemplo, if you grew up Mexican, si creciste mexicano, you probably never knew you were Catholic, but you just assumed you were Catholic. tal vez nunca sabías que eras católico, pero asumiste que eras católico. You probably never went to church. Tal vez nunca fuiste a la iglesia. Or you probably only went to church when it was somebody's baptism or somebody's O quinceañera. tal vez solo fuiste a la iglesia para un bautismo o una quinceañera. But when people asked you, what religion are you from? Pero cuando las personas te preguntaban qué religión eras, By default, you would say Catholic. tú decías católico. You probably didn't follow the Catholic rules and regulations. Tal vez no seguías las reglas de la iglesia católica, But because the foundations of your family pero porque los fundamentos de tu familia were based in Catholicism, eran basados en el catolicismo, you just kind of accepted it. solo los aceptaste. And many times in our lives, we just accept the foundations that exist. Y muchas veces en nuestra vida solo aceptamos los fundamentos que ya And existen. we have not been intentional Y no hemos sido intencionales about truly discovering en realidad descubrir what am I building my life on. sobre qué estoy construyendo mi vida. If you grew up like me, Si creciste como yo, where we were literally born in church, donde literalmente naciste en la iglesia, I mean, you grew up in church. creciste en la iglesia, You slept under the benches like I did. dormías bajo las bancas de la iglesia, You had more friends at church than what you had at school. tenías más amigos en la iglesia que en la escuela, You ran around in church. corrías en la iglesia, Or if you were like us, o si eras como nosotros, we took turns bringing balls to church so we wouldn't get caught. tomamos turnos en quienes corrían para que no nos cacharan. So our parents wouldn't catch us with balls in the back of the car. We tried to sneak into the car when we were getting in. Así es que para que nuestros papás no nos cacharan llevando juguetes, los escondíamos And we would bring them to church y los traíamos a la iglesia, with the hopes esperando that we would run around and play. que pudiéramos correr y jugar. And when we didn't bring balls, Y cuando no traíamos pelotas, we would smash a can of Coke and just kick it around, and traíamos una botella y nomás la pateábamos. we would come clean to church and leave home dirty Veníamos limpios a la iglesia y nos íbamos a casa sucios and sweaty. y todos sudados. When I mean we grew up in church, I mean we literally grew up in Cuando church. te digo que crecimos en la iglesia, literalmente crecimos en la iglesia. And so by default, Así es que por default, our foundation, nuestro fundamento we identify it as a believer or a Christian. nos identificamos como un creyente o un cristiano. But how many times have we actually stopped to think, Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar how is the foundation of my life? cómo está el fundamento de mi vida? What is the state of my foundation? ¿Cuál es el estado del fundamento de mi vida? Is it strong ¿Está fuerte or is it fragile? o es frágil? Is it something that I built ¿Es algo que yo construí with my faith, con mi fe, with my understanding of con mi Jesus, entendimiento de Jesús, with my relationship with Him? con mi relación con Él? Or is it something that I adopted from my parents? ¿O es algo que yo adopté de mis padres? Is it something that I adopted because of my history? ¿Es algo que yo adopté por mi historia? Is it something I adopted because of my experience? ¿O es algo que adopté por mis experiencias? And sometimes Y a veces all we have done is accepted what has been given to lo us. único que hemos hecho es aceptar lo que se nos es dado. We've never really built a No foundation. hemos construido un And then fundamento. when things come up in our life, Cuando vienen cosas a nuestra vida, such as storms, como or tormentas, something rises up against you, o se levanta algo en contra de ti, you discover, descubres, oh, my faith is not where it should have been. mi fe no está donde debería de estar. I didn't respond the Christ way. No respondí de la manera como Cristo hubiera I respondido. didn't say the Christian way, I said the Christ way. No dije la manera cristiana, dije la manera de Cristo. Because there is a difference. Porque hay una diferencia. Sad to say, but sometimes there is a difference. Es triste decirlo, pero a veces hay una diferencia. And we don't expose where our faith Y is, no exponemos qué es nuestra fe or our foundations are, o cuáles son nuestros fundamentos until a storm rises up in our hasta life que se levanta la tormenta en nuestra vida. and our homes start being Y shaken. nuestros hogares comienzan a ser sacudidos. And by homes, I mean your Y hearts. por hogares me refiero a tus Your corazones. spirits begin to be shaken up. Tu espíritu comienza a ser sacudido. Because even though foundations are important Porque aunque los fundamentos son importantes and they sustain the things that we build, y sostienen las cosas que construimos, what if the foundation that you're living on que si el fundamento en el que tú vives
is actually sustaining the jail that is imprisoning you. sostiene la cárcel que te tiene acarcelado. What if unconsciously Que si you inconscientemente have a foundation, tienes un fundamento, but what you've really done is built a box pero lo que has hecho es construir una caja that you don't step out of, de la cual no sales, that you don't let people into, que no dejes que personas entren, where only God can come and talk to you from the window, donde solo Dios puede venir y hablarte por la ventana, but you never really let him in? pero nunca lo dejas entrar. What if the same foundation Que si ese mismo that is fundamento built to sustain que something, fue construido para that sostener is algo, built to elevate que you, es sostenido para elevarte, because we have just accepted what we have been given, porque hemos aceptado lo que se nos ha dado and we've never actually built our own y foundation. nunca hemos construido nuestro propio We've fundamento, actually built mechanisms that hold us back from seeing God move. sino que hemos construido mecanismos que nos detienen de ver el mover de Dios. Literal prisons of our hearts Prisiones literales en nuestro corazón that affect our attitude, que afectan nuestra actitud, that affect our relationships, nuestras relaciones, that affect the way we see God, la manera en la que vemos a Dios, that affect the way we interpret His Word, afectan la manera en la que interpretamos su that palabra, affect the way we interact with one another. la manera que interactuamos con los otros. And you feel comfortable Y te sientes cómodo because you've accepted porque has aceptado what you've been given, lo que se te ha dado, and you've never actually said, pero nunca has dicho, what is my home built on? ¿en dónde está construida mi vida? What have I been standing on this whole time? ¿En dónde he estado parado todo este tiempo? Maybe you haven't realized that you've been standing on your parents' truth and not your truth. Tal vez no te has dado cuenta que estás parado en la verdad de tus padres, sino la tuya. Or maybe you haven't realized that you're standing on your pastor's truth and not your own Y personal no te das truth. cuenta que estás parado en la verdad de tu pastor y no en la tuya. If you know more verses because you've heard him quoted by someone Si else, sabes más versos porque los has escuchado a través de alguien más, and not because you've read them yourself, y no porque tú mismo los leíste, your foundation is somebody else's truth. tu fundamento es la verdad de alguien más. And you're living by somebody else's Y faith. estás viviendo por la fe de alguien And I'm más. sorry to tell you, but you're not going to survive. Y lo siento decírtelo, pero así no vas a sobrevivir. Because when the wind picks up Porque cuando viene el viento and the storms rise up y la tormenta se levanta and the house is y shaken la casa es sacudida and things begin to y change comienzan a cambiar las cosas and you begin to feel disoriented, y comienzas a sentir todo esto, you don't have an anchor no tienes un ancla because you never sustained or you never built a relationship porque nunca construiste una relación with Jesus, who is your anchor. con Jesús, quien es tu ancla. He never promises that storms would not come. Él no prometió que las tormentas no vendrían. He promises to be with you as the storms Él come. prometió estar contigo mientras vendría la tormenta. He never promises that weapons would not be formed against you. No prometió que no se levantarían en contra de ti, He just promises that they would not prosper. pero prometió que no prosperarían. So I come here to remind you Así today es que vengo a recordarte that hoy it is time que es tiempo to lift up the skirt of your foundations que levantes la falda de tu fundamento and start looking inward y comiences a ver hacia adentro and discover, y descubras where have you built your life? dónde has construido tu vida. In Italy, En Italia there is this tower, hay una torre and it's called the Leaning Tower of Pisa. y se llama la Torre Inclinada de Pisa. It's a very interesting structure Es una estructura muy interesante because this Leaning Tower of Pisa had porque esta torre tenía a purpose. un propósito. It didn't begin as the Leaning Tower, No comenzó como la torre inclinada. but the idea La idea was that this building era que esta construcción was going to be used for different things. iba a ser utilizada para diferentes cosas. Office spaces, Espacios para oficina, places for people to work, lugares para que las places personas for people to trabajaran, live, donde las personas vivirían, and it had a purpose. y tenía un propósito. And as a tower begins to be built, Y la torre comienza a ser construida. it wasn't until the people who were building the tower built the second level No fue hasta que las personas que trabajaban en la construcción construyeron el segundo nivel that they que realized se dieron cuenta that the tower was actually leaning, que la torre se comenzaba a inclinar. which I found very interesting Y lo encuentro because interesante nothing exposes the lack of foundation porque nada expone la falta de fundamento like elevation.
como la elevación. Because God can call you up. Porque Dios te puede llamar. God may have purpose to rise you up. Dios tal vez tiene propósito para que te God may levantes. have purpose to give you a big calling that's to the nations like everybody hears. Dios te da propósito para ir a las naciones como todos escuchan. But if you and I never stop to think, what is the status of my foundation? Pero si tú y yo nunca nos detenemos a pensar cuál es el estado de mi fundamento, Then before you know it, entonces antes de que te des you cuenta, become the building that people laugh at te conviertes en el edificio en el que las personas se ríen, rather than the place where people can produce from. en vez de ser el lugar donde las personas pueden construir. The purpose of this tower was not to be the leaning tower of Pisa. El propósito de esta torre no era que se inclinara, It was for it to produce things. era que produjera It was cosas, for it to build other things. era para construir otras It was for it cosas, to sustain people. para sostener personas. And it was built as a tower Y fue construida como torre because it was meant to be in an elevated place. porque tenía que estar en un lugar elevado, But because they did not realize that the foundation was shallow pero porque no se dieron cuenta que el fundamento no era profundo and they did not have enough y no tenía suficiente depth to sustain profundidad, the elevation, la elevación the building began to lean se empezó a inclinar and lean y a inclinar and lean y a inclinar to the point hasta el punto where now que ahora it has no purpose. no tiene propósito, It has no use. no se utiliza, It's simply the place simplemente es el lugar that people go and see donde las personas van y ven something that was built incorrectly. algo que fue construido incorrectamente. How many times ¿Cuántas veces have we prayed for elevation? hemos pedido revelación? Have we prayed for elevation? Hemos pedido que se nos eleve. And how many times have we actually prayed, Lord, that my foundation may be strong in ¿Y you? cuántas veces hemos dicho, Señor, que mi fundamento esté fuerte en ti? Because the elevation prayer Porque la oración para elevar is the prayer that we all desire. es la oración que todos anhelamos. It's the nicer one. Es la oración It's the one mejor. that feels better. Es la que se siente It's the mejor. one that exposes more. Es la que expone más. It's the one that gets you more Es applauses la que te da más aplausos and more y recognition. más reconocimiento. But if we understood Pero si entendíamos that it's the foundation that we have que es el fundamento que tenemos, that will actually allow you to be built straight before the Lord. que es lo que permitirá que te levantes directo con el Señor. Or like the Bible says, righteously before the O Lord. como la Biblia dice, rectamente ante Dios. Then Entonces we would shift our prayers podemos cambiar nuestra and begin to oración ask the y Lord, comenzar a pedirle al Señor, before you build me up, antes de que me eleves, can you ensure my foundation is solid? puedes asegurarte que mi fundamento esté sólido. Can you ensure my faith is in the right Puedes place? asegurarte que mi fe esté correcta. Can you ensure that my promises are in you and not in something else? Puedes asegurarte que mis promesas estén en ti, no en algo más. Can you ensure that your word is deep within my heart, Puedes asegurarte que tu palabra esté arraigada en mi corazón. that I may honor you, Que te pueda honrar. that I may know you, Que te pueda conocer. that I may see you? Y que te pueda ver. And whenever the enemy was trying to come in and get me to lean in a direction that you don't want me to Y go, que cuando el enemigo quiera venir y hacerme inclinar en la dirección que tú no quieres que vaya, that your Holy Spirit may alert me, que tu Espíritu Santo me pueda alertar, because my foundation is strong. porque mi fundamento es fuerte. Look at what Jesus says in Luke chapter 6. Mira lo que dice Jesús en Lucas capítulo 6. It begins to say in verse 43, Verso 43 comienza diciendo, a good tree un buen árbol can't produce bad fruit. no puede producir frutos malos. A bad tree can't produce good fruit. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. A tree is identified by its fruit. Al árbol se le identifica por su fruto. Let's pause for a second. Jesus is saying Jesús está diciendo that there is no way que no hay manera that a tree that is good, que un árbol que es bueno, let's break this down for a second. It literally means literalmente significa that from the core, que de la base, from the very beginning, desde el comienzo, from the roots, desde la raíz, you can determine tú puedes determinar whether or not a tree is good or bad. si un árbol es bueno o es malo. And it's very similar in our faith. Y es similar con nuestra fe. From our foundations, De nuestro fundamento we can discover podemos descubrir whether we are good si somos buenos or whether we are bad. o si somos malos. Listen to what it says. Mira lo que dice. A good tree can't produce good fruit. A good tree can't
produce bad fruit, Un buen árbol no puede producir mal fruto. and a bad tree can produce good fruit. Y un mal árbol no puede producir buen fruto. Then it says, a tree is identified by its fruit. Un árbol es identificado por su fruto. Figs are never gathered from thorn bushes, Los higos no se recogen de los espinos and grapes are not picked from bramble y bushes. las uvas no se cosechan de las zarzas. And in case you didn't get this part, verse 45, a good person, Una buena persona, he's talking to you and me today, habla de ti y de mí, produces good things produce buenas cosas from the treasury of a good heart. del tesoro de un buen corazón. A good person produces good things from the treasury of a good heart, Una buena persona produce cosas buenas del tesoro de su corazón. and an evil person produces evil things Y una persona mala produce cosas malas from the treasury of an evil heart. del tesoro de su mal corazón. What you say flows from what is in your heart. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. You with me? ¿Estás conmigo? I want to stop here for a second, Me voy a detener ahí por un segundo. because what Jesus is teaching us Porque lo que Jesús nos está is that what enseñando we see es externally que lo que vemos externamente is produced es producido from what exists internally. por lo que existe por dentro. And this is important for you to know, Y es importante que sepas because esto, many people know how to play church porque muchas personas saben jugar a la iglesia, and know how to act like saben Christians, cómo actuar como cristianos, but it's simply a facade. pero es solo una fachada, It's the external thing. es la cosa But you externa. begin to know what is inside Pero cuando empiezas a ver lo que hay adentro, because of the fruits that they por los produce. frutos que producen, And this is why you and I y es por eso que tú y yo need to be intentional tenemos que ser intencionales about checking our en foundations, revisar nuestros fundamentos, about going in and discovering where am I built. en ir y descubrir dónde estoy construido. Because if my heart is pure, Porque si mi corazón es puro, then my fruits will show the purity of my heart. entonces mis frutos demostrarán la pureza de mi corazón. But if my heart is impure, Pero si mi corazón es impuro, no matter how much we say it's the thought that counts, sin importar cuánto digamos es el pensamiento lo que cuenta, that's not what the Bible says. eso no es lo que dice la The Biblia. Bible says it's the heart that counts. La Biblia dice es el corazón lo que cuenta. Because out of the abundance of the heart, Porque de la abundancia del which is corazón, exactly what he said, es lo que dice ahí, it's what flows out of our mouth. es lo que fluye de la boca. And I know it's a challenging Y thing sé que es algo retante, because it's so much easier porque es más fácil to play the part. jugar a la parte. There's a very popular saying Hay un dicho muy popular in our day and age, en esta edad fake it till you make it. donde dice hazle hasta que lo cumplas, And you need to be very cautious y tienes que tener cuidado because it's actually contrary to Scripture. porque eso es contrario a la escritura. What Jesus calls us to do Lo que Dios nos llama a hacer is to be es ser before we can become. antes de It's to convertirnos, check our es hearts revisar nuestro before corazón we can do. antes de hacer, It's to check our hearts revisar nuestro before corazón we speak, antes de hablar, because we are identified porque somos identificados not only by our no actions, solo por nuestras but we acciones, are identified from what exists in our hearts, sino por lo que existe en nuestro corazón, which then produces our actions. que después produce nuestras acciones. Are you with me? ¿Estás conmigo? We're setting our foundation today. ¿Qué estamos haciendo nuestro fundamento? That's all hoy? we're doing today. We're setting our foundation. Es lo que estamos haciendo ahorita, We're poniendo picking nuestro up some fundamento. things. We're getting rid of some things Vamos a sacar ciertas cosas because some of us porque algunos de nosotros have built hemos construido our foundation in the wrong thing. nuestro fundamento en las cosas erróneas. Others Otros have just adopted hemos solo adoptado a foundation. un fundamento. So today, Así que hoy we're shaking it up. vamos a sacudirlo. We're shaking it up today. Vamos a sacudirlo el día de And I hoy. want you to understand why this is important. Y quiero que entiendas por qué esto es importante. Because before you can actually build, Porque antes de que puedas construir, some digging needs to take place. tienes que escarbar. And we need to allow the Holy Spirit to dig in our Y hearts. tenemos que permitir al Espíritu Santo que escarbe We need to nuestros allow the Holy Spirit corazones. to go in deeper into our hearts, Tenemos que permitirle entrar profundo en nuestro corazón and for Him to start bringing dirt out. para que Él pueda comenzar a sacar tierra. And some of that dirt Y alguna de esa tierra is more mud and nasty than anything. It's more mud and nasty es than más anything. lodo que nada. And it's okay
I want you to know that it's okay Y quiero que sepas que está bien, because the Holy Spirit wants to work. porque el Espíritu Santo quiere trabajar. And part of working in our Y hearts parte de trabajar en nuestro corazón means digging into our hearts, significa cavar en nuestro means corazón. exposing our hearts. Significa exponer nuestros corazones. I don't want you to just be a good external Christian. No quiero que solo seas un buen cristiano por fuera. I don't want you to just be light in the middle of more light. No quiero que solo seas una luz en medio de otra luz. My desire for you Mi anhelo para ti is that you may be light in the es que darkness. tú puedas ser luz en medio de la oscuridad. You may be light in the Que darkness. puedas ser luz en la oscuridad. It's not just speaking light in the No es darkness. solo hablar luz. Sometimes how we are speaks louder than what we say. A veces como somos habla más fuerte que lo que decimos. And that's why it's important for us to be. Y por eso es importante que seamos. That's why it's important for us to say, Lord, I need you to work inside of me. Por eso es importante decirle, Señor, necesito que trabajes dentro de mí. Lord, I realize I never even checked where my faith was built. Señor, me doy cuenta que ni siquiera he revisado en dónde está mi fe. Lord, I realize I've never reinforced my foundations. Señor, me he dado cuenta que nunca reforcé mi fundamento. Lord, I never realized that I needed to give my foundations maintenance No me había dado cuenta que le tenía que dar mantenimiento a mi fundamento in order for me to sustain what you want to build in my life. para poder sostener lo que tú quieres construir en mi vida. I shared a story with you last time about how the roots in my home were affecting some of our walkway. Compartí una historia contigo donde algunas de las raíces afectaban la entrada de mi casa. And I want to share something that just popped into my spirit right now, Y quiero compartir algo que me acaba de llegar a mi espíritu but I ahorita. want to give you this disclosure. Pero quiero decirte primero esto. I promise you my home is safe to live in. Te prometo que mi hogar es seguro para vivir ahí. A few months ago, Hace unos meses, my wife is like, kind of. Yeah, in Jesus' name, right? en el nombre de Jesús estamos seguros. Until the Lord makes a way for where we're going. Hasta que el Señor haga espacio hacia donde A vamos. few months ago, Hace unos meses I was a little bit concerned estaba un poco preocupado because there was an excessive amount of moisture porque había mucha humedad around my home alrededor de mi hogar and in our backyard. y en nuestra yarda. There was an excessive amount of moisture, Había mucha humedad and I could tell because there was always like a lot of bugs. y me daba cuenta porque había mucho como And insectos. those bugs love that wet soil. Y a esos insectos les gusta la tierra mojada. And then my back lawn, if you've been to my back lawn when the church started, has some dips. Si has estado en mi patio trasero donde comenzó la iglesia, tiene como unos profundos. And I'm like, well, that's not normal. Like, Y yo siempre he pensado que eso no es so I normal. had a conversation with my landlord, Así es que tuve que ir con la persona que me renta. and I told her, I said, hey, like, look, there's some dips in my lawn, Y le dije, hay como unos hoyos en mi and yarda. I'm Y concerned estoy preocupado. just because there might be something that might be moving the house. Porque creo que hay algo que puede estar moviendo la casa. And I started noticing that inside of our door frames, Y me comencé a dar cuenta que en los marcos de las puertas there begin to be some cracks. había como unas pequeñas grietas. And I'm like, okay, like, well, that's not quite normal, right? Or I thought, and I started doing some research. Y eso no es normal, entonces comencé a investigar And I started looking into, foundations of y homes. comencé a buscar a los cimientos de las And I casas. started realizing that the foundations of homes are built Y me comencé a dar cuenta que los cimientos de las casas son construidos with the understanding con el entendimiento that soil moves. de que la tierra se mueve. And therefore, homes tend to move. Y entonces las casas también tienden a moverse. And every once in a while, Y de vez en cuando, after a few years, después de ciertos años, it's important to give your foundation some maintenance, es importante darle mantenimiento a los cimientos, where you reinforce the bolts, donde refuerzas, where you might add some support, donde tal vez le agregas soporte, because the soil shifts porque la tierra se mueve and the house can move. y la casa se mueve también. And that causes for there to be cracks, Y eso causa que haga grietas which then obviously affects the building that is on top of the que foundation. afectan la estructura que está sobre el And as I fundamento. was thinking about this, Mientras pensaba de esto, I me di realized cuenta that many of us have just accepted our que foundation, muchos de nosotros solo hemos aceptado el fundamento, even if we have noticed that there has been breakage in our lives. aun cuando nos hemos dado cuenta que ha habido roturas en nuestra Now vida. let me explain to you what breakage Y means. te voy a decir lo que significa esto. It means you know Jesus Amas a Jesús and you come to church y vienes a la and you iglesia speak in tongues y hablas en and you lenguas
know how to y pray, sabes cómo orar and you know what fasting y is, sabes qué es ayunar, but you've also accepted some lies of the enemy. pero también has aceptado mentiras del enemigo. But you've also been hurt through the church or through people or through betrayal. Pero también has sido herido por la iglesia o las personas o traiciones. And yeah, you might not be, completely removed from your foundation. Sí, tal vez no estás removido completamente de tu fundamento. Your home might not have fallen, Tu hogar tal vez aún no se ha caído, but you realize it requires maintenance. pero te das cuenta que requiere And the mantenimiento. way you know it requires maintenance Y la manera en que te das cuenta que ocupa is because mantenimiento God is calling you to level up your faith, es porque Dios te está llamando a aumentar tu to fe, elevate your faith, a elevar tu fe, but you don't have the strength to sustain what God is asking you. pero no tienes la fuerza para sostener lo que Dios te está Let pidiendo. me tell you something. Te voy a decir algo. Your foundation needs some maintenance. Tu fundamento necesita mantenimiento. What you're building needs some maintenance. Lo que estás construyendo You need necesita to go mantenimiento. back and strengthen what Jesus is asking of you. Tienes que reforzar lo que Dios está pidiendo de ti. This is why in some Es seasons, por eso que en ciertas temporadas the Lord will wake you up at early in the morning. el Señor te despertará temprano en la mañana. It wasn't the burrito you ate. No era el burrito que te comiste. It was the Lord saying, we need to talk. Era el Señor diciéndote tenemos que hablar. Sometimes the Lord is challenging you to fast A veces el Señor te está retando a ayunar because He wants to level up your faith. porque quiere aumentar tu fe. And the storm is coming, Y la tormenta viene and you need to remain strong in the y Lord. tienes que permanecer fuerte en el Señor. The Bible teaches us La Biblia nos enseña that He speaks to us on time que Él nos habla a tiempo and out of y time. fuera de tiempo. Out of time means Fuera de tiempo significa before things shows up in your life, antes de que lleguen las cosas a tu vida, the Lord has been speaking to you. el Señor te ha estado hablando. The question is, have we responded? La pregunta es, ¿has respondido? Have we prepared? ¿Te has preparado? Are we looking at where we're standing? ¿Nos estamos dando cuenta sobre qué estamos Are we parados? building our life on the appropriate foundation? ¿Estamos construyendo nuestra vida en el fundamento Are we apropiado? discovering more of Jesus ¿Estamos descubriendo más de Jesús and His Word y su palabra and His y desires? sus anhelos? Are we leaning into Nos estamos inclinando what He's asking of us to do? hacia lo que Él nos está pidiendo hacer. Seasons change. Las temporadas cambian. Things come and they go. Las cosas van y vienen. Money shows up and it goes. El dinero va y viene. Storms will come and they will Las end. tormentas vendrán y terminarán. But in the same way our seasons change, Pero de la misma manera que nuestras temporadas cambian, your relationship with God tu relación con Dios needs to change. necesita cambiar. I'll give you scriptural context for it. Te voy a dar contexto de las escrituras para esto. Paul writes to one of the churches Pablo le escribe a una de las iglesias and he says, y les dice, some of you are still drinking milk algunos de ustedes aún toman leche when you should be eating solid food, cuando deberían de estar comiendo comida sólida, when you should be eating steaks from TNF. cuando tendrías que estar comiendo bisteces. Yeah, see? A little promo for my brother over here. But he says some of you are still drinking milk Algunos de ustedes aún toman leche when you should be eating solid food. cuando deberían de estar comiendo comida sólida. What Paul is teaching Lo us que Pablo está is enseñándonos he's saying está diciendo, your faith should be in a different level. tu fe debería de estar en otro Your nivel. journey with Jesus should be in a different place. Tu jornada con Jesús debería estar en otro lugar. But you're still looking for baby food, Pero aún estás pidiendo comida de bebé. even though you've been in the walk long enough. Aún cuando has estado en este caminar por tiempo. And this is exactly what we need to Y change. esto es exactamente lo que tenemos que We need to cambiar. stop trying to be fed like babies Tenemos que tratar de dejar ser alimentados como bebés while we're grown adults in the faith. cuando somos ya adultos en la fe. If you're a baby in the faith, Si eres un bebé en la fe, that's okay. está bien. You're supposed to be drinking milk. Tienes que estar tomando leche. But do not allow yourself Pero no te permitas to have this journey in the Lord tener esta jornada con el Señor where the Lord is challenging you, donde el Señor te está retando, but you and I stop growing in His Word. pero tú y yo dejamos de crecer en su palabra. Where our foundations are not strong enough Donde nuestro fundamento no es fuerte to sustain what God wants to build in your life. para sostener lo que Dios quiere construir en tu vida. Many of us Muchos de nosotros receive prophetic words. recibimos palabra profética. Many of us have read the prophetic words
in the Word of God. Muchos de nosotros hemos encontrado palabra profética en la palabra de Dios. Many of us have callings over our life. Muchos tenemos llamados sobre nuestra And vida. you're fighting with God Y estamos peleando con Dios. because you haven't seen it come to pass. Porque no has visto que suceda. And God's like, I'm sorry. Y Dios te dice, perdóname. I can't place what I want to place in your life because your foundation is fragile. Yo no puedo poner lo que tengo para ti en tu vida porque tu fundamento es frágil. If I give you what I said I want to give you, Si te doy lo que te dije que te quería dar, in this season, en esta temporada, the entire thing crumbles. toda la cosa se va a desboronar. And the Lord loves you Y el Señor te ama more than what He loves your purpose. más que lo que ama tu propósito. And He will withhold Y Él se va a detener until you're ready hasta que tú estés to listo see His fullness in your life. para ver su plenitud en tu vida. Because if it's between choosing your success Porque es entre elegir tu logro and your salvation, y tu salvación. the Lord will always choose to save you. El Señor siempre escogerá el salvarte. Are you with me? ¿Estás conmigo? We're shaking it up a little bit. Estamos sacudiendo las cosas. We're shaking it up just a tad bit. Estamos sacudiendo. And I want to do this intentionally in our Y lives. quiero que hagamos esto intencionalmente en nuestra vida. Because I agree with what my wife was sharing a little while ago. Porque lo que mi esposa compartía hace rato. Some of us need an awakening of faith. Algunos de nosotros necesitamos un despertar de nuestra Some of fe. us are overdue that our foundations may be shaken. Nosotros tenemos que hacer que nuestros fundamentos sacudan. Some of us have been longing for God to move, Algunos de nosotros hemos estado anhelando que Dios se mueva, but we have not built pero no hemos construido our foundations in Him. nuestros fundamentos en Él. Others, the Lord is about to stir you up. A otros el Señor está a punto de And He's going to sacudirlos call you into a more profound y relationship. les va a llamar a una relación más profunda, In a place where you say, Lord, I am leaning on you. a un lugar donde dice, Señor, me estoy inclinando a I'm ti, building my life on you. estoy construyendo mi vida en ti. Jesus continues to say Jesús continúa diciendo in verse en el 46, verso look what He 46, says. He says, so why do you keep calling me Lord and Lord así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, when you don't do what I say? cuando no hacen lo que les digo? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teachings, and then follows Les it. mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. He's telling you, I'm going to show you what happens when you come to me, Dice, les enseñaré qué es lo que sucede cuando vienen a when you mí, listen to me, cuando me escuchan and you do what I'm asking you y to hacen do. lo que les estoy pidiendo que hagan. He says, it's like a person building a house Es como una persona para construir su casa. who digs deep Cava hondo and lays a foundation on solid rock. y echa los cimientos sobre roca sólida. What Jesus is saying, Lo que Jesús está is, diciendo, let me give you an example te voy a dar un ejemplo of what it visibly looks like de lo que se ve to visiblemente, listen to me, escucharme, to follow my teachings, seguir mis right? enseñanzas, To come to me, to listen to me and follow my teachings. venir a mí, escucharme, seguir mis enseñanzas. And He uses this as an example. Y utiliza esto como It's like a ejemplo. person who's building a house, Es como una persona que para construir una casa, number one, who digs deep. número uno, cava hondo, He goes down before he goes up. él baja antes de subir. He looks within before he starts building, leveling up. Mira adentro antes de comenzar a nivelar. He digs deep Él cava profundo and lays foundation on solid rock. y echa los cimientos sobre roca sólida. When the flood waters rise, Cuando suben las aguas de la inundación, I love it because it doesn't say if the flood waters amo porque rise. no dice si suben las aguas, dice cuando suban las aguas. He says when Cuando it's going to happen. va a suceder. He says when the flood waters rise and break against that house, Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, it stands firm esta queda intacta because it is well built. porque está bien construida. But anyone who hears and doesn't obey Pero el que oye y no obedece is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. When the floods sweep down against the house, Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, it will collapse se derrumbará into a heap of ruins. en un montón de escombros. Powerful, huh? Es poderoso, ¿verdad? It's a challenging word Es una palabra retadora, where Jesus says, donde Jesús dice,
You need to make sure that you build your house Tienes que asegurarte de construir tu casa in the right foundation. en los cimientos correctos. You need to make sure you dig deep Tienes que asegurarte de cavar profundo before you're actually built up. antes de construir hacia arriba. I really feel like God wants to do something here. Yo siento que Dios quiere hacer algo aquí. Not only here as a church, No solo aquí como iglesia, but I mean here in your life. sino que aquí en tu vida. God wants to build in your life. Dios quiere construir en tu vida. God desires to see you grow. Dios anhela verte crecer. God wants to see fruits in your life. Dios quiere ver frutos en tu vida. That's what He calls us to do, to bear fruits. Es lo que nos llama a hacer, a dar frutos. But we need to be intentional about making sure that a foundation is built Pero tenemos que ser intencionales en asegurarnos que el fundamento esté construido in Him. en Él. Going back to the story of Paul and Silas, Regresando a la historia de Pablo y Silas, there's an interesting part in verse number 26. hay una parte interesante en el verso Well, let's 26, start in verse 25 actually. verso 25, It says, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. donde dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. And I want to stop here for a second Y quiero detenerme aquí por un segundo, because many of us porque muchos de nosotros don't even know how to build a foundation. ni siquiera sabemos cómo construir un fundamento. And Paul and Silas gives us the key. Y Pablo y Silas nos dan la clave, They give us the key. nos dan la clave. They say that around midnight, Dicen que alrededor de la medianoche they were praying ellos oraban and singing y hymns. cantaban himnos. Now, I know what you're thinking. Y sé lo que piensas. You know how pissed off my wife would be if I pray and sing at midnight? ¿Tú sabes cómo se enojaría mi esposa si canto y oro en la medianoche? First of all, my wife has shut down my singing career since day one. Primero que nada, mi esposa apagó mi carrera de cantante desde el primer día. I was going to be the next Luis Miguel, Yo but iba she a ser el said, próximo Luis Miguel. no. I'm kidding. I wasn't. I actually don't even know any of his songs. But the reason why they talk about praying and singing, Pero la razón por la que hablan de cantar y orar it's not just the actual physical act of doing it. no solo el acto físico de hacerlo, It's because prayer es porque la oración connects you to the Lord, te conecta con el Señor and worship y la alabanza corrects you before the Lord. te corrige ante el Señor. Let me explain it to you. Te lo voy a explicar. Prayer La oración builds a gap and a connection, I apologize, hace una conexión in between the Lord and you. entre tú y el This is Señor. where we talk. Aquí es donde hablamos. This is where we say, Lord, I need you. Aquí es donde decimos, Señor, te necesito. Lord, this is what I feel. Señor, esto es lo que siento. Lord, this is what I desire. Señor, esto es lo que yo anhelo. Lord, this is what I need. Esto es lo que yo necesito. Lord, this is what I'm afraid of. Señor, esto es lo que yo tengo miedo. Lord, this is what's bothering me. Señor, esto es lo que me está molestando. Lord, this is what I ask and I need you to do. Señor, esto es lo que te pido que hagas. And that's what prayer does. Eso es lo que hace la It oración. establishes a communication in between your heart and the heart of the Lord. Establece comunicación entre tu corazón y el corazón de Dios. As a matter of fact, the Bible teaches us De hecho, la Biblia nos enseña that the Holy Spirit que el Espíritu Santo is the one who searches our hearts es el que mueve nuestros corazones and the heart of God. y el corazón de Dios. And so that's why the Holy Spirit is important. Es por eso que el Espíritu Santo es importante. That's why communication is important. Por eso la comunicación es Because importante. He's the one who is constantly looking into our hearts and into the heart of God. Porque Él es el que constantemente ve el corazón de Dios y nuestro And through corazón. prayer, Y a través de la we begin oración to establish a connection. podemos establecer una conexión. Prayer connects me to the heart of La God. oración me conecta al corazón de Prayer Dios. leads me to discover La oración me lleva a descubrir what's in His heart, qué es lo que hay en su corazón, but also pero también prayer begins to lead me to discover what's up with me. la oración me lleva a mí a descubrir qué hay dentro de mí. A few years back, Hace unos años I shared last week how I had an encounter with the Lord in 2009. yo compartí la semana pasada cómo tuve un encuentro con Dios en el 2009. If you weren't here to hear it, Si no estuviste aquí para escucharla, watch it on YouTube. pues la puedes ver en YouTube. We're on YouTube, by the Porque way. ya estamos en YouTube. Yes. See? That was a nice little surprise I didn't mean to tell anybody. We've been uploading messages for a little bit on Hemos YouTube. estado subiendo mensajes. Thank you for those who watch. Gracias por los que ven. Denle like y I shared
Comparto a little bit about my story un poquito de mi historia and how I had an encounter with the Lord. y cómo tuve un encuentro con Dios. And I realized that the Holy Spirit was drawing me into prayer. Y me di cuenta que el Espíritu Santo me llevaba a oración. And I don't share this to boast. Y no comparto esto para yo crecerme. I share this because I realize I probably can't even do it now anymore. Lo comparto porque me doy cuenta que tal vez I can't do it anymore. ya no lo puedo hacer. But during that time, Pero durante ese tiempo, my wife had just graduated. mi esposa She se had acababa a de job. graduar, tenía un trabajo. I was unemployed in the moment. Yo estaba desempleado en ese And so what momento. I would do Así que lo que yo hacía, was I would pick her up in the morning. me levantaba en la mañana, I used to drive a 68 Nova. manejaba un carro del That año was for the dudes. 68. That's for the dudes who know what I'm talking about, right? And so we used to drive it, and my 68 Nova didn't have no AC. Manejábamos un carro del 68, no tenía aire acondicionado, But I'd pick her up in the morning, pero yo llegaba en la mañana and I'd drop her off at work, y la dejaba a ella en la escuela, en el and trabajo, I would go to church, y yo iba a la iglesia and I remember I would pray. y recuerdo que yo oraba. But when I mean pray, I mean like actually pray. Pero cuando digo orar, me refiero a realmente orar. I mean like I had a conversation with God about anything, Tenía una conversación con Dios de lo que sea and I was intentional. y era intencional. And it got to the point where I spent a lot of time with the Lord Y llegó al punto donde yo pasaba mucho tiempo con el Señor throughout that month. a través de ese mes. And I wanted to be intentional about Y it. quería ser intencional de And what ello. I did was I wrote a note Y lo que hice, escribí una nota of everything I needed to pray for. de todo lo que yo tenía que orar. And anytime I would tell somebody, I'm going to pray for you, Y cada que yo le decía a alguien, voy a orar por ti, that wasn't the prayer. Because some people say, I'll pray for you. And that was the prayer. Them saying that was the prayer. esa no es la oración, porque a veces le dice a alguien, voy a orar por ti, y esa es la oración. Because if we're honest, Porque si somos honestos, we'll say, I'll pray for you. decimos, voy a orar por ti, And we don't actually do it. pero no lo hacemos de verdad. And I said, no, I'm not going to do that. Así es que dije, yo no voy a hacer eso. I'm gonna have a note of the prayers that I'm praying. Voy a tener una nota de las oraciones que voy a hacer. And I would add on to that note on Y a weekly agregaré a basis. esa nota a cada semana. And I begin to see how not only was I adding on to the notes, Y comencé a ver cómo no solo le agregaba a las but notas, also how God began to, give me answers for the things that I was praying sino about. también cómo Dios comenzó a darme respuesta para las cosas que yo estaba orando. And I remember during this time Y recuerdo que durante este tiempo, that as I was leaning more to seek God, mientras yo me inclinaba más al buscar de Dios, He was shedding more light into my own heart. Él traía más luz a mi propio corazón. And I discovered more about me Y descubrí más sobre mí as I was seeking Him. mientras yo buscaba más de This is an Él. answer for somebody. Y esta es una respuesta para Because algunos. many people ask, how can I discover my purpose? Porque muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo descubrir mi How can I propósito? discover the call of God over my life? ¿Cómo puedo descubrir el llamado de Dios sobre mi vida? The answer is La respuesta es seeking Him. buscándole. Because as you seek Him, Porque mientras le buscas a Él, you discover more about you. descubres más sobre ti. Why go anywhere else? ¿Por qué ir a cualquier otro lado? Why not go talk to the God who made you ¿Por qué no ir al Dios que te creó and bring everything before Him? y traerle todo ante Él? Ask Him about everything. Pregúntale sobre todo, Your tus frustrations, frustraciones, your tus desires, anhelos, the good ones and the bad ones, lo bueno o malo, the things you love las cosas que tú and amas the things you hate, y las cosas que the odias, things that piss you las off, cosas que te hacen enojar and the things that make you y happy. las cosas que te And you hacen feliz. discover not only more about the Lord, Y descubres no solo más de Dios, you discover more about yourself descubres más sobre ti, because prayer connects you. porque la oración te conecta, It bridges the gap Él cierra la brecha in between the Lord and you, entre el Señor y tú, in between your heart and His. entre tu corazón y su corazón. And it's important for you to understand Y es this importante que entiendas because esto, some of us porque algunos de are nosotros one prayer away estamos a una oración from discovering what God wants to do. de descubrir lo que Dios quiere hacer. Some of us just speak out frustrations Algunos de nosotros solo hablamos frustraciones and we never allow the Lord to speak right back to us. y nunca le permitimos a Dios que nos hable. Prayer is not a monologue, La oración no es un monólogo, it's a dialogue. es un diálogo. It's we are having a Es conversation. nosotros estamos teniendo una conversación. Try to have a conversation with your significant other where only you talk and you never listen. Trata de tener una conversación con tu cónyuge donde solo tú hablas y él escucha. And then they never get a chance to speak back to Y you. ellos nunca tienen tiempo de hablarte de regreso. That relationship will be one-sided. Esta relación va a ser de solo un lado. Only one person will be able to express. Solo una persona podrá expresar. And sometimes we call that prayer. Y a veces le llamamos a eso oración. When all we've done for 30 minutes is complain. Cuando lo único que hemos hecho por 30 minutos es quejarnos.
And what we need to do Y lo que tenemos que hacer is we need to go and talk to God es ir y hablar con Dios and then allow Him to speak right back into our y hearts. permitirle que Él hable también a nuestro corazón. Sometimes He will do it through His voice. A veces lo hará a través de su voz. Sometimes He'll do it through an impression in your heart. A veces lo hará tras algo en tu corazón. No, it's not you. No eres tú. It's not you speaking to yourself, even if you hear your mind, No you hear eres- your voice in your mind. No eres tú hablándote a ti mismo o escuchando voces en tu mente. You need to learn how to discern the voice of God. Tienes que aprender a discernir la voz de Dios. Because not only do we speak to Him, Porque no solo le hablamos a Él, but He also speaks to us. pero Él también nos habla a nosotros. Prayer connects you, La oración te conecta and worship, y la alabanza it corrects you. te corrige. Now you might say, what do you mean? Y tal vez dices, ¿qué quiere decir con eso? Worship reminds you, La alabanza te recuerda who is God? quién es Dios, Who is worthy? quién es digno, Who needs to be exalted? quién tiene que ser exaltado, Who is holy? quién es santo, Who is the God who has all power and all strength in His hand? quién es el Dios que tiene todo el poder y fuerza en sus manos. It reminds you who is in charge of your life. Te recuerda quién está a cargo de tu vida. Worship is not just singing songs. La alabanza no es solo cantar cantos. Worship is saying, Lord, you are the Lord of my heart. La alabanza es decir, Señor, tú eres el Dios de mi vida. So Paul and Silas Así es que Pablo y Silas were in the middle of this jail, estaban en medio de esta cárcel. and as they begin to speak and connect with Y God, mientras ellos comenzaron a hablar y conectar con Dios, and then begin to affirm God's posture in their heart, y después comenzaron a afirmar la postura de Dios en su corazón, that's what worship is. eso es lo que es la alabanza. It's reminding yourself Es recordarte a ti mismo that He is Lord. que Él es Dios. Because you can't worship from a place of pride. Porque tú no puedes alabar de un lugar de orgullo. You only can worship from a place of humility. Tienes que adorar de un lugar de humildad. The Bible says it this way. John said, I must decrease so that He may La increase. Biblia lo dice así. Juan dice, yo tengo que menguar para que Él aumente. That is worship. Eso es la alabanza. It's saying, Lord, I surrender Es myself. decir, Señor, me rindo. I surrender my heart. Rindo mi corazón. I surrender my mind in this very moment. Rindo mi mente en este momento. And I exalt you above my Y needs. te exalto a ti sobre mis I necesidades. exalt you above my Te desires. exalto a ti sobre mis deseos. I worship you above what fear I might be feeling. Te adoro sobre cualquier miedo que yo And you sienta. put God in that Y posture. tú pones a Dios en esa postura. You put Him in that throne of your heart. Lo pones en ese trono de tu corazón. Those two things are what Paul and Silas was doing. Esas dos cosas eran lo que Pablo y Silas hacían. And the Bible says Y la Biblia dice that as they did that, que mientras ellos hacían eso, all of a sudden, de repente there was an earthquake. hubo un terremoto. There's some keys here that I think we've missed. Hay cosas aquí que a veces nos perdimos. Because sometimes Porque a veces the reason why our foundations are not shaken or shaped to be what God needs them to be el motivo por el que nuestro fundamento no es sacudido para hacer lo que Dios quiere que sea is because we have not spent time with the Lord. es porque no hemos pasado tiempo con el Señor. We have not spent time in connection No hemos pasado tiempo en conexión or in correction o en corrección, with the Lord, in prayer or worship. en oración o en alabanza. And for that reason, Y por ese motivo, things have not been shaken in our lives. las cosas no han sido sacudidas en nuestra vida. If you and I devoted ourselves Si tú y yo nos devotáramos into saying, Lord, en decirle, Señor, no matter how my day goes, sin importar cómo vaya mi día, two things are going to happen. dos cosas van a suceder. I'm going to talk to you, Yo te voy a hablar a ti and you're going to speak to me. y tú me vas a hablar a mí. We're going to make a space. Vamos a hacer un espacio. We're going to create a habit Vamos a crear un hábito where we are going to meet. donde vamos a encontrarnos. And I will connect with you, Y yo me conectaré contigo and I will worship you. y yo te alabaré. Foundations will begin to be shaken, Los fundamentos comenzarán a ser sacudidos, but not shaken to destroy you. pero no sacudidos para destruirte. Because look what the Bible says. Puedes ver lo que la Biblia dice. Suddenly there was a massive earthquake, De repente hubo un gran terremoto and the prison was shaken to their foundation. y la prisión fue sacudida hacia sus And cimientos. look what happens here. Mira lo que sucede. All doors immediately flew open. Todas las puertas fueron abiertas de golpe.
Key number 1, Clave número 1. DJ Khaled style. Another one. Key number 1, Clave número 1. you're expecting an open door, Estás esperando una puerta abierta, but you have not prayed nor worshiped pero no has orado o adorado for an open door. para una puerta abierta. Talking to someone about it Hablarle a alguien sobre eso does not mean talking to God about no it. significa hablar con Dios. All the doors opened. Todas las puertas fueron abiertas. All of them opened. Todas. This wasn't Paul's first time. Esta no era la primera vez de Pablo. You see, Paul understood, man, I've had to worship and pray my way through so many other things. Pablo entendía, he tenido que orar y alabar a través de tantas otras cosas. Why would I stop now? ¿Por qué tendré que detenerme ahora? I've seen what connection does. He visto lo que hace la I've conexión. seen what worship correcting the posture of my heart does. He visto lo que hace la alabanza y la postura de mi corazón. If you're waiting for God to open doors in your life, Si estás esperando que Dios abra puertas en tu vida, my question for you mi pregunta para ti, is, what does your connection look like? ¿cómo se ve tu conexión What does your worship look like? y cómo se ve tu alabanza? Number 1. Number 2, Número 2, after the doors opened, después de que las puertas fueron abiertas, it says that the chains of what? las cadenas, Of what? Are you with me? The chains of every person. de todos los prisioneros, I'm going to finish right here. Of every person. de todos los prisioneros. You realize ¿Te das cuenta that when you correct the posture of your heart que cuando corriges la postura de tu corazón and you're able to connect and be corrected through worship y puedes conectar y ser corregido a través de la alabanza in any circumstance, en toda circunstancia, no matter what it is, sin importar cuál sea? not only is there freedom for you, No solo hay libertad para ti, but for all of those who are connected to you. sino también para todos los que están conectados contigo. And if we were just able to tap into that power, Y si pudiéramos entrar a eso, we would see our families transformed. podríamos ver a nuestras familias transformadas. We would see our children saved. Veríamos a nuestros hijos ser We would salvos. see our spouses changed. Veríamos a nuestros cónyuges We cambiar. would see our homes be set free. Veríamos nuestros hogares ser libres. Our families set free. Nuestras familias ser libres. Because not only was Paul's and Silas' chains broken, Porque no solo se rompieron las cadenas de Pablo y the Silas, foundations were shaken in such a way los cimientos fueron sacudidos de tal manera where everybody else was loose as que well. todos los demás fueron hechos libres. This is important for you and I to understand. Esto es importante que entendamos. Because God is calling you to intimacy. Porque Dios te está llamando a ti. Because He wants to use you Porque Él te quiere utilizar a ti as the vessel to bring freedom to those connected to you. como el vaso de traer libertad a aquellos que están conectados a ti. But we must allow Pero tenemos que permitir for our foundations to be que shaken. nuestro fundamento sea sacudido. I'm excited to see where the Lord leads us from here. Voy a ver hacia dónde Dios nos dirige de aquí. And I'm excited for that Pero estoy emocionado por eso. because I want to see our lives be transformed. Porque quiero ver que nuestras vidas sean transformadas. Jesus said that they were identified by their fruit, Jesús dice que fueron identificados por sus frutos. good trees and bad trees. Buenos árboles y malos árboles. My desire for us Mi anhelo para nosotros is that we may produce fruit es que podamos producir and that frutos we may be identified y que podamos ser identificados as good fruit. como buenos frutos. Are you excited? ¿Estás emocionado? Are you ready? I want our lives to be changed. Yo quiero que nuestras vidas sean I want our transformadas. homes to be changed. Yo quiero que nuestros hogares sean I don't transformados. just want blessings for you, Yo no solo quiero bendiciones para which ti. I want to see God prosper you, Y claro que quiero ver que Dios te prospere. but I want to see you sustain the elevation God wants to give Pero you, quiero que puedas sostener la elevación que Dios te quiere dar. because our foundations are going to be built on Him. Porque nuestros fundamentos van a estar en Él. Stand on your feet. Ponte de pie. Let's pray. Vamos a orar.